أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأوتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك للوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك للوالدان والأقربون مما قل منه أكثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث مما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم أو أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث الكلالة أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله رسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها ولهم عذاب مهين. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والزانيات ياتيانها منكم فاعزوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينات وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل له فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وإخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استطعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أحسنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك للوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقكم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسولا لا تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله عالم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما
फमिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सदअनहु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारन कुल्लमा नादिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ूल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमु बिल-अद्लि इन्नल्लाहा निअम्मा यअज़ुकुम बिही इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाहा व अतीउर रसूला उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत ताग़ूति क़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदुश्शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूलि रअयतुल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सदूदा फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफूना बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिद अन्हुम वअज़्ज़िरहुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा व मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुत्वा बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफ़ुसहुम जाऊका फ़ास्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफ़ुसकुम अव इख़रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता व इज़न लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा वलहदियन्नहुम सिरातन मुस्तक़ीमा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हुस्न उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिका फ़ज़्लुम मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ख़ुज़ू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातन अव इन्फ़िरू जमीअन व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अन्अम अल्लाहु अलैया इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्ना कान लकुम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़फ़ाज़ू फ़ौज़न अज़ीमा फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुन्या बिल आखिरति व मन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नूतिहि अजरन अज़ीमा वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन्निसाइ वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़िस सबीलित ताग़ूति फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतान काना दईफ़ा
अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन्नासा कख़शियतिल्लाहि अव अशद्दा ख़शियतन वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताला लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब कुल मताउद दुनिया क़लीलुम वल आख़िरतु ख़ैरुन लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमूना फ़तीला ऐनमा तकूनु युदरिकुकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदतिन व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाहि व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिका कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाहि फ़मा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा मा असाबका मिन हसनतिन फ़मिनल्लाहि व मा असाबका मिन सय्यिअतिन फ़मिन नफ़्सिका वअरसलनाका लिन्नासि रसूला वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा वमन युतिइर रसूला फ़क़द अताअ अल्लाह वमन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा यक़ूलूना ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बैतन ताइफ़तुम मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूलु वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितूना फ़अरिद अन्हुम वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ काना मिन इंदी ग़ैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख़्तिलाफ़न फ़कसीरा वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल ख़ौफ़ि अज़अू बिही वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लइल्महु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लतबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला वक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सका वहरिदिल मुमिनीना असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ा बासल लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला वमन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यिअतन यकुल लहु किफ़्लुन मिन्हा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि वमन असद्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमा लकुम फ़िल मुनाफ़िक़ीन फ़ियतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदूना अन तहदू मन अदल्लल्लाहु वमन युद्लिल्लाहु फ़लन तजिद लहु सबीला वद्दू लौ तकफ़ुरूना कमा कफ़रू फ़तकूनूना सवाअन फ़ला तत्तख़िज़ू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़इन तवल्लू फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तख़िज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन औ जाअूकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फ़लक़ातलूकुम फ़इन इअ्तज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम व अलक़ू इलैकुमुस्सलाम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला सतजिदूना आखरीना युरीदूना अन यामनुकुम व यामनु क़ौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फ़ितनति उरकिसू फ़ीहा फ़इन लम यअ्तज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलाम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व औलियाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़तअन वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतिन इला अहलिही इल्ला अन यसद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्वुन लकुम व हुवा मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन व इन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़िद्यतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन फ़लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिऐन
बिआइनी तौबतम मिनल्लाहि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदीना फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'द्दल्लाहु अज़ाबन नज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू व ला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिनन तब्तगूना अरदल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरतन कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाहा काना बिमा तामलूना ख़बीरा। ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुअमिनीना ग़ैरु उलिद दरारी वल मुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीना दरजातिन व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन नज़ीमा दरजातिन मिनहुम मग़फ़िरतुन व रहमतुन व कानल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्दि क़ालू अलम तकुन अर्दुलिल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम व साअत मसीरा। इल्लल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन्निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततीऊना हिलतन व ला यहतदूना सबीला फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ू अन्हुम व कानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्दि मुरग़मन कसीरन व सअतन वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौतु फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाहि व कानल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कान लकुम अदुव्वन मुबीना। व इज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस्सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़लूना अन अस्लिहतिकुम व अमतिअतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदतन वला जुनाह अलैकुम इन काना बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दन अन तदअउ अस्लिहतकुम वख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाहा अ'द्द लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। व इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तमन्नन्तुम फ़अक़िमुस्सलाता इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। वला तहिनु फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौमि इन तकूनु तअलमूना फ़इन्नहुम यअलमूना कमा तअलमूना व तर्जूना मिनल्लाहि मा ला यर्जूना व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल्हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाहु व ला तकुन लिख़ाइनीना ख़सीमा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा काना गफ़ूरुर रहीमा। वला तुजादिलू अनिल्लज़ीना यख़्तानूना अनफुसहुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान ख़व्वानन नसीमा। यस्तख़फ़ूना मिनन निसाइ ला यस्तख़फ़ूना मिनल्लाहि व हुवा माअहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल क़ौलि व कानल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता। हा अंतुम हाउलाइ जादलतुम अन्हुम फ़िल हयातिद दुनिया फ़मन युजादिलुल्लाहु अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मा मन यकूनु अलैहिम वकीला। वमन यअमल सूअन औ यज़्लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरुल्लाह यजिद लहु गफ़ूरर रहीमा। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिही व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब ख़तीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरीअन फ़क़द इहतमल बुहतानन व इस्मम मुबीना। वलौला
फदलुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लम्मा ताइफतुम मिनहुम मन युदिल्लुका व मा युदिल्लुना इल्ला अनफुसहुम व मा यदुर्रुनका मिन शैइन व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तअलमु व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ला खैरन फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़ातिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नासि व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाहि फसौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा। व मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासन व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा लअनहुल्लाह व क़ाल ला अत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा वलउद्दिल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमि वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरन्न ख़लक़ल्लाहि व मन यत्तख़िज़ शैतानी वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानम मुबीना। याइदुहुम व युमन्नीहिम व मा याइदुहुमुश्शैतानु इल्ला ग़रूरा। उलाइका मअवाहुम जहन्नम व ला यजिदूना अन्हा महीसा। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सनुदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीना फ़ीहा अबदा वअदल्लाहिल हक़्क़ व मन असद्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताबि व मन यअमल सूअन युजज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। व मन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नता वला युज़्लमूना नकीरा। व मन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीला। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। व यस्तफ़्तूनका फ़िन्निसाइ क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़ीहिन्ना व मा युतला अलैकुम फ़िल किताबि फ़ी यतामन निसाअ अल्लती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरग़बूना अन तन्किहूहुन्ना वल मुस्तदअफ़ीना मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्ति व मा तफ़अलू मिन ख़ैर फ़इन्नल्लाहा काना बिही अलीमा। व इन इम्रअतुन ख़ाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न औ इरादन फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन व अस्लुहु ख़ैरुन व उहदिरतिल अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलून ख़बीरा। वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फ़ला तमीलू कुल्लल मैल फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ाति व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा काना ग़फ़ूरर रहीमा। व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व कानल्लाहु ग़निय्यन हमीदा। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। इन यशाअ युज़हिबकुम अय्युहन नासु व याति बिआख़रीना व कानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आख़िरतु व कानल्लाहु समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन अन यकूनू ग़निय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله والملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا للذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمعناكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولو يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وقاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم فأولئك سوف نؤتيهم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليك الكتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرينا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذهم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى وسلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في سبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وإثما عظيما وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة
القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وآخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون سليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك وأنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة والمقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالته وإن امرؤ أهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا والنساء فالذكر مثل الحظ الأنثيين يبين لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.